और ऑलरेडी 180 में से करीब हम ऑलरेडी 11 या 12 प्लेयर थे, प्लस 3 और ऐड किए हैं, तो मेरे ख्याल से 15 प्लेयर हो गए हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 10% of Pro Punjab League players, which is a very big, I would say, amount of वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर्फ एक स्टेट में से, हाँ। और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में है, जो अक्टूबर में दिल्ली में होगा, 26 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक, उसमें नाउ 16 से ज़्यादा प्लेयर्स हो गए हैं, 16 से ज़्यादा हो गए हैं, 18। यस, अभी 18 प्लेयर्स आसाम से हैं, क्वालिफाई हुए हैं हमारे नेशनल चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। तो बहुत चांस है और बहुत होप है कि आसाम के एथलीट्स मेडल्स लाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। I would also like to request all the local corporates and companies कि प्लेयर्स को जितना भी आप हेल्प कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप वगैरह में, हमने भी काफ़ी वो किया है कि काफ़ी बड़े स्केल पे इसको ऑर्गेनाइज किया है ताकि प्लेयर्स को बिल्कुल ही प्रॉब्लम ना पड़े। एंड वी रिक्वेस्ट ऑल दी local corporates and sponsors to help to sponsor the Assam team as well। उसमें हमेशा ट्रेनिंग वगैरह में मदद मिलती है आने जाने में, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में 75 कंट्रीज से ज़्यादा के एथलीट्स आएंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए, स्पेशली आज हम यहाँ गुवाहाटी आए हैं, आसाम आए हैं, हमारे आसाम के एथलीट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली एवरीबडी इन आसाम शुड सपोर्ट the athletes and make sure that उनको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों में सपोर्ट मिले और वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सकें। 3 प्लेयर्स को मिला है, परस्मिता गोगोई, पायल भौमिक and Rituraj Pandey. These 3 players have gotten the golden ticket for the Pro Punjab League for this upcoming year, and they will be included in the auction process for this year. They are all 3 very young players. उन्होंने बहुत अच्छा इस साल परफॉर्मेंस किया नेशनल चैम्पियनशिप में, और नेशनल चैम्पियनशिप में जो उनका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे इनको वो गोल्डन टिकट मिला है। আজি আমাৰ খুব গৌৰৱৰ কথা যে অসমলৈ আমাৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীলৈ দুগৰাকী নেশ্যনেল বডি আমাৰ প্ৰতিনিধি আহিছে। পাৱাৰ লিফ্ট আমাৰ যিটো পিপুলছ আৰ্ম ৰেচলিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট মানে আমাৰ হলিউডৰ এক্ট্ৰেছ, তো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বলিউডৰ এক্ট্ৰেছ সৰি আমাৰ বলিউডৰ এক্ট্ৰেছ আৰু বিশিষ্ট অৰ্গেনাইজাৰ প্ৰীতি জাংগিয়ানী আমাৰ মাজত আহিছে, আৰু লগতে পাৰভিন দবাচী, তেওঁ এক্টৰ, ফিল্ম মেকাৰ আৰু প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ, আৰু তাৰোপৰি আমাৰ প্ৰ' পাঞ্জাব লীগৰ কো ফাউণ্ডাৰ। তেওঁলোকে গুৱাহাটীত অহা মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ অসমৰ এইবাৰ 18গৰাকী প্লেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এট এ টাইম 18গৰাকী আমাৰ অসমৰ আৰ্ম ৰেচলাৰে নতুন দিল্লীত 26 অক্টোবৰৰ পৰা হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড আৰ্ম ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে গ্ৰীণ কাৰ্ড পাইছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা। আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ অসমৰ 3গৰাকী প্ৰ' পাঞ্জাব লীগৰ বাবে আজি গল্ডেন টিকট আমাৰ ইয়াত কৰিলে, তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিলে, আৰু যাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত বোধ কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত আমি গুৱাহাটীত যিকোনো ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ পাতিবৰ কাৰণে আমি হাবিয়াস কৰি আছোঁ। আৰু যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু যিটো কৰ্পৰেট হাউচবিলাকৰ পৰা সহযোগ কৰে, যিহেতু প্ৰেছ মিডিয়াৰ জৰিয়তে যথেষ্ট আমি আজি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ, আৰু আমি ভাবোঁ যে অসমৰ প্লেয়াৰৰ যিটো অৱদান, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ খেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ আইৰণ গেমছৰ অসমৰ আৰ্ম ৰেচলিং কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত অন্যতম অল্ডেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ অসম শক্তিমেলাৰ পৰা অসমত পাঞ্জা খেল, ষ্ট্ৰেং লিফটিং, আৰ্ম ৰেচলিং, পাৱাৰ লিফটিং, ৱেইট লিফটিং, বডি বিল্ডিং একেলগে হৈছে। আৰু প্ৰ' পাঞ্জাব লীগৰ আজি যিটো অনুষ্ঠান ইয়াত আজি হ'ল, প্ৰেছ মিট হ'ল, এই প্ৰেছ মিটত এটাই ভাল বস্তু হ'ল যে অসমৰ বা গুৱাহাটীৰ যিটো আমাৰ ভেনু, এই ভেনুটো আমি ভৱিষ্যতলৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম।